Bonsoir. Chère Madame Joubin, chers enfants et petits-enfants, chères familles et amis en deuil, rassemblés aujourd'hui pour rendre collectivement un dernier hommage à M. Mohajer. Je m'exprime aujourd'hui publiquement devant vous en tant que conseillère communale de Walferdinge et en l'absence de M. le bourgmestre, M. François Zauber, qui, tout comme moi, est un ami proche de la famille. Je regrette en M. Mohajer, comme chacun de vous ici présent, cet homme d'une élégance, d'une sérénité et d'une courtoisie exceptionnelle. Il faisait toujours bon de le croiser et de le saluer au hasard des promenades. Il y avait en lui quelque chose de rassurant en son sourire, en ces quelques mots partagés. Si je sais par ailleurs qu'il a, de par sa fonction, son métier, contribué au développement de notre commune, en ce qui me concerne, j'aimerais évoquer sa contribution toute artistique et inoubliable aux événements organisés par le syndicat d'initiative et de tourisme de notre commune, présidé alors par M. Henri Werner, ici présent, qui est venu aussi lui rendre un dernier hommage. M. Mohajer enchantait alors le public. Dans cette même salle culturelle de notre commune où nous nous trouvons aujourd'hui, en faisant vibrer les cordes du centaure de son lointain autre chez soi. Il nous offrait alors la musique persane en héritage, en voyage lointain, merveilleux. Et certainement aussi, il nous offrait sa douce nostalgie. On ne le remerciera jamais assez pour ces moments magiques, pour sa contribution. Au bout du chemin, on dit, on amène avec soi que ce que l'on aura su donner, ce que M. Mohajer a donné, chacun le porte en soi, et on écoutera certainement plusieurs témoignages ce soir. Mais au-delà des témoignages, il reste pour les proches, Madame Joubin, les enfants, à redécouvrir les clés qui leur permettront malgré tout à rouvrir les portes de l'espérance. Je terminerai donc en leur souhaitant beaucoup de courage et en lui souhaitant à lui, M. Mohajer, une route de lumière. Adieu. Liebe Familie, liebe Angehörige, liebe Freunde, liebe Bekannte von Baha Mohajer, den ich fast ein Stück leibhaftig hier sitzen sehe, liebe Anwesende. Ich komme heute für die Association Action Groupe Interreligieux, um mit Ihnen ein paar Dankesworte, ein paar Momente zu teilen, weil er seit mittlerweile 15 Jahren unser interkulturelles musikalisches Projekt bereichert hat, das Konzert der Weltreligionen, das 2010 begonnen hatte. Ich habe noch mal auf das Programm geschaut. 2010 in der protestantischen Kirche von Luxemburg und bin noch mal die Namen durchgegangen und sah an dritter Stelle ihn. Er war eben auch ein Mann der Kunst, der Musik und hat mit vielen anderen Musikern und das unentgeltlich die Zuhörer verzaubert. Die sprachende Musik ist ja oft viel stärker als das bloße Wort. Und man konnte an den Augen oder an den Mienen der Zuhörer sehen, wie sie ein Stück fasziniert oder inspiriert waren. Mit den anderen Musikern hat er eben solche Augenblicke der Magie geschaffen, die ein Stück, eine Welt vorwegnehmen,
in der wir eines Tages uns über unsere Vielfalt freuen können. Das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Auch so ein Engagement wie seines, wir schätzen das sehr. Er ist auch ein Zeuge der Einheit, der Vision der Einheit der Menschheit. Er ist aber auch ein Botschafter der persischen Kultur, die er uns nahegebracht hat. Keiner von uns, viele kannten ja dieses Instrument gar nicht und ich habe mich mal informiert, das ist ein uraltes Instrument. Und wenn er darauf gespielt hat, dann wehte der Geist von Jahrtausenden. So alt ist dieses Instrument. Und es hat unserem Herzen auch Frieden geschenkt. Es hat meditative Atmosphäre verströmt. Und vielleicht mancher ist dann, als er diese Musik hörte, in seiner Vorstellung durch einen persischen Garten gegangen, wo in der Mitte ein Brunnen sprudelte. Ja, seine Musik hat auch Frieden geschenkt und er selber von seiner Art und Weise war ein Gentleman. Er war nicht der Mann, würde ich sagen, so wie wir ihn erlebt haben, der vielen Worte. Er ruhte in sich und er wusste, worauf es im Leben für ihn ankam. Er hatte seinen Platz gefunden. Und dann wird man vielleicht auch schweigsam, weil man in sich Frieden fühlt. Seine Eleganz, wie wir das auch gerade gehört haben, seine Heiterkeit haben ihren eigenen Magnetismus uns geschenkt. Zum anderen würde ich sagen, auch er bringt ja uns auch noch eine Botschaft durch sein Leben, auch durch sein musikalisches Wirken. Es kommt nicht darauf an, ein großer Star zu sein oder Millionen Likes bei YouTube zu haben. Das ist ja heutzutage auch ein Stück eine große Leidenschaft, mit irgendetwas, einer Sensation ungeheuer bekannt zu werden, sondern worauf es wohl eher ankommt, so sehen wir als Agir, die Botschaft ist, einem größeren Ganzen zu dienen, der Menschheitsfamilie, und damit im Grunde genommen wir alle, so viele Menschen wie möglich, mit der Kraft ihres Herzens die Dunkelheit aus dieser Welt vertreiben. Und das ist eben auch eine Botschaft, die er uns durch sein Engagement schenkt. Und so schauen wir dankbar auf ihn zurück und wissen auf jeden Fall, dass er dort, wo er weilt, mit uns verbunden ist und es ihm gut geht. Dankeschön nochmal im Namen von Agir. وقتی که خانم فرقدانی رو حدود 21 سال پیش منزلشون برنامه رو چیده بودن که من هم اونجا به عنوان یک نوازنده کوچک سنتور در خدمتشون بودم، جناب مهاجر رو در اون میهمانی دیده بودم. در همین سالن، در همین مکان، در چند سال گذشته هم خدمت آقای مهاجر بودم و برام خیلی سخته روی این صندلی اینجا بشینم و برای خوافایا و هجرتش سازی بزنم. خیلی کار سختیه و همین که ایشون در راه در واقع فرهنگی موزیک بودن برای من کافیه. اسم رو حذف داشتن کافی نبوده و پیشرو و کسی که قبلتر از من این ساز رو شروع کرده، سازهایی که قدمت بیش از 1000 سال دارن، یک تیکه چوب خالیه، هیچی نیست و حتی همین شما باید آکورد بگیرین و ملودی بزنین. آقای مهاجر الگو بودن تو این راه. مثلا اینجا قدردانی میکنم از خانم فرقدانی که من رو یادآوری کرد برای این کار. Als ich Frau Farghadani hier heute gesehen habe, nach 21 Jahren, sie erinnerte mich an den Tagen, wo Herr Mohajer als Musiker in einer Musikorganisation war und ich durfte auch dabei zu sein. Und genau in diesem Salon hat er auch musiziert, vor ein paar Jahren. Und auf diesem Stuhl zu sitzen und einfach mal für sie in die Trauerfeier zu spielen, ist nicht wirklich einfach.
Ich versuchte ein Stück von Meister Banan, der vor 50 Jahren für einen verstorbenen, sehr berühmten Musiker in Iran komponiert ist, irgendwie zusammenfassen und für die Trauerfeier von Herrn Mohajer hier zu spielen. Ich bin kein Sänger, aber ich versuche es für euch. Mein herzliches Beileid an die Familie Mohajer und Frau Mohajer und die Tochter Neda Rafin. Und vielen Dank.
Doustan Aziz, quelle langue choisir pour exprimer nos sentiments, sinon celle de la musique, qui est universelle? Mais n'ayant pas ce talent-là, comme M. Davoud Farsi, que je remercie d'avoir accepté de venir de Köln pour nous rappeler les talents et le moment passé ensemble avec M. Mohajer, je vais choisir la langue française. Exprimer la gratitude pour le soutien et la collaboration de la commune de Walferdinge, représentée ce soir par Madame Courte. Commune qui nous a permis de rendre hommage ici dans cette salle de fête à un des membres de la communauté bahaï de Walferdinge, qui chérissait sa nouvelle patrie qui est devenue le Luxembourg, tout en partageant les joyaux musicaux de sa terre natale. Gratitude envers M. Werner, également ici présent ce soir, comme l'a évoqué déjà Enoké. M. Werner, qui en tant que président du syndicat d'initiative de Walferdinge, organisait des soirées musicaux révélant les artistes de la commune. Vous saviez, en introduction aux prestations de M. Mohajer, qui était régulièrement part du programme, rendre nos concitoyens attentifs aux expressions et mots qui sont utilisés couramment ici aussi, et dont l'origine est un peu plus lointaine qu'on ne pouvait imaginer. Oui, vous reliez ces mots venant du persan, du farsi, que nous utilisons en Europe et ici même sans nous en rendre compte. Ainsi, avec la musique aidant, vous réduisiez les distances, démanteliez les frontières. Ceci allait bien entendu tout à fait dans le sens des convictions de M. Mohajer. Il était ainsi toujours prêt à contribuer avec le Saint-Tour aux manifestations qui promouvaient l'unité des peuples, l'unité dans la diversité culturelle et religieuse. C'est effectivement ainsi qu'il est venu à soutenir par ses prestations les concerts interreligieux organisés par l'association Agir, dont nous remercions également. Donc, je remercie également le pasteur Ingo Hanke, président de l'association Agir, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir et de nous avoir donné ces explications au sujet des activités d'Agir et des contributions de M. Mohajer. Bahram Mohajer ne rechignait pas non plus à investir son temps et attention pour des manifestations plus restreintes en taille et nombre, que ce soit lors des célébrations communautaires ou privées. Nous sommes ainsi nombreux ce soir à avoir pu bénéficier de cette générosité. Nous nous souvenons de sa présence souriante et discrète, aussi de sa jovialité et son rire taquin, toujours complice des enfants. En tant que membre de l'Assemblée spirituelle locale, en d'autres mots le Conseil des Bahaïs de Walferdinge, il avait le don de l'écoute et de la parole succincte et éclairante. Une particularité importante de sa personnalité, surtout en tant que membre de ce conseil, était l'encouragement des initiatives personnelles. Loin d'un relent de paternalisme ou dirigisme, il encourageait par un soutien pratique ceux qui prenaient des initiatives constructives, comme par exemple pour l'organisation d'activités pour enfants ou soutien aux demandeurs d'asile. Puis vint se mêler de la vie des gens et des communautés le Covid, et insidieusement la maladie interférait avec l'élan possible. On a dû s'habituer à moins le voir, mais d'autant plus nous réjouir des moments de retrouvailles, surtout lors des réunions à son domicile familial. Aujourd'hui, porté par la gratitude d'avoir pu côtoyer M. Mohajer, je transmets à nouveau les condoléances de notre communauté exprimées lors de son enterrement par Madame Esther Zana, dont je reprends les mots qu'elle a choisi de citer Abdul Baha au sujet de la mort. Comment doit-on voir approcher le but de tout voyage? N'est-ce pas avec espoir et confiance? Eh bien, il en est de même pour ce voyage terrestre. Dans l'autre monde,
l'homme se trouvera libéré de la plupart des incapacités qui le diminuent actuellement. Ceux qui sont passés par la mort ont un monde à eux, mais ce monde n'est pas éloigné du nôtre. Leur tâche dans le royaume est la nôtre, mais les sanctifier de ce que nous appelons ici temps et espace. Ici, notre temps est fonction du soleil, mais s'il n'y avait plus les levées, s'élever et coucher, cette espèce de temps n'existerait plus pour l'homme. Portés par nos souvenirs communs, nous continuerons à prier pour l'élévation et le bonheur de son âme, ainsi que pour notre consolation, en attendant d'aller le rejoindre dans l'autel. On behalf of our entire families, we would like to thank you all for coming today and to commemorate my father's eternal rest. I would like to take the opportunity to thank especially Neda, who helped and supported us to organize the event, but also everyone else participating and helping. Additionally, my aunt in Iran, who helped me to write these few words that I will be reciting. My father, Bahauddin Khub Mohajer, was born on June 10, 1941 in Tehran. He was the eldest of 3 children. Shortly after his birth, his parents, Reza Khub Mohajer and Fatemeh Rezai Nejad Kashani, both believers of the Baha'i faith, were imprisoned for 3 months from 23 July 1941 to September 23, 1941, for the crime of Baha'i marriage. He is survived by his brother Zia, who lives in Germany, and who was unable to join us today, as unfortunately he also has Parkinson, and his sister, who lives in Karaj, Iran. In 1952, the family moved to Bruges, Lorestan, to serve as pioneers. My father was always active and dedicated and had always a great sense of justice. He began playing the santur at the age of 5 or 6, learning from one of the prominent santur players of that time, Farsande. He also excelled academically. During his school years, he faced harassment from classmates because of his faith, academic success, and music talents. However, he was respected by the parents of his peers for his extreme politeness, hard work, and accomplishments in both school and music. After finishing his high school in 1959, he followed his parents' advice and went to Germany to continue his studies in a small cold city of Kloster-Zellefeld. Always forward-thinking and caring, my father soon took his brother and sister under his guardianship so they could continue their education in Germany as well. In 1968, his father passed away in Tehran, and from then on, my father and his brother, despite the many challenges posed by the Iranian Revolution and the distance, supported their mother and sister. After finishing the university and achieving his chemical engineer diploma, my parents returned to Iran in 1971, and he was employed at Aryamer University, now Sharif Industrial University, as a teacher. After some time, he became independent and getting specialized in raw material and construction material. After the revolution in 1971, when the new regime imposed laws requiring women to cover their heads, my father decided this was not the future he wanted for his daughter. So he made the decision to leave Iran and migrate to Germany. After 2 years in 1981, we settled in Luxembourg. Over the years, there were brief returns to Germany and time spent living in Brussels, but for the past 27 years, my father made his home in Luxembourg. For those who knew him, my father was a man of few words.
Like many musicians devoted to their craft, he was shy and humble, never seeking the spotlight. He found joy in simple pleasures like playing bridge with friends or playing his beloved santur. As much as he could, he performed at gatherings, including Ajir events and other Baha'i occasions. Until his very last day, my father remained independent, doing as much as his Parkinson's allowed. His wish was not to be dependent because of his Parkinson, and God made his wish come true, which makes us happy for him. Rest in peace, پدر. از داوود جانم میخواستم خیلی تشکر کنم که امروز روح پدر رو واسه من زنده کردیم با موسیقیتون. مرسی.
He is God. Exalted is he, the Lord of loving kindness and bounty. Glory be unto thee, thou, O my God, the Lord omnipotent. I testify to thine omnipotence and thy might, thy sovereignty and thy loving kindness, thy grace and thy power, the oneness of thy being and the unity of thine essence, thy sanctity and exaltation above the world of being and all that is therein. O my God, thou seest me detached from all save thee, holding fast unto thee, and turning unto the ocean of thy bounty, to the heaven of thy favor, to the day star of thy grace. Lord, I bear witness that in thy servant thou hast reposed thy trust, and that is the Spirit wherewith thou hast given life to the world. I ask of thee, by the splendor of the orb of thy revelation, mercifully to accept from him that which he had achieved in thy days. Grant then that he may be invested with the glory of thy good pleasure and adorned with thine acceptance. O my Lord, I myself and all created things bear witness unto thy might, and I pray thee not to turn away from thyself this Spirit that had ascended unto thee, unto thy heavenly place, thine exalted paradise, and thy retreats of nearness, O thou who art the Lord of all men. Grant then, O my God, that thy servant may consort with thy chosen ones, thy saints and thy messengers in heavenly places, that the pen cannot tell, nor the tongue recount. O my Lord, the poor one had verily hastened unto the kingdom of thy wealth, the stranger unto his home within thy precincts, he that is sore athirst to the heavenly river of thy bounty. Deprive him not, O Lord, from his share of the banquet of thy grace, and from the favor of thy bounty. Thou in truth art the Almighty, the gracious, the all-bountiful. O my God, thy trust had been returned unto thee. It behooveth thy grace and thy bounty that have compassed thy dominions on earth and in heaven, to vouchsafe unto thy newly welcomed one thy gifts and thy bestowals, and the fruits of the tree of thy grace. Powerful art thou to do as thou willest. There is none other God but thee, the gracious, the most bountiful, the compassionate, the bestower, the pardoner, the precious, the all-knowing. I testify, O my Lord, that thou hast enjoined upon men to honor their guest, and he that had ascended unto thee had verily reached thee and attained thy presence. Deal with him then according to thy grace and bounty. By thy glory, I know of a certainty that thou wilt not withhold thyself from that which thou hast commanded thy servants, nor wilt thou deprive him that had clung to the cord of thy bounty and had ascended to the dayspring of thy wealth. There is none other God but thee, the one, the single, the powerful, the omniscient, the bountiful. Amen. O zone des Seins,
Dein Paradies ist meine Liebe. Deine himmlische Heimstatt ist die Wiedervereinigung mit mir. Tritt ein ohne Zaudern. So wurde es dir in unserem himmlischen Reich und in unserer erhabenen Herrschaft bestimmt. Die verborgenen Worte Baha'u'llah. Ô Fils de l'homme, tu es mon bien, et mon bien ne périt pas. Pourquoi donc crains-tu de périr? Tu es ma lumière, et ma lumière ne s'éteindra jamais. Pourquoi crains-tu l'extinction? Tu es ma gloire, et ma gloire ne se ternit pas. Tu es ma robe, et ma robe jamais ne s'usera. Reste donc ferme en ton amour pour moi, afin que tu puisses me trouver au royaume de gloire. نفسی نفیسی به ملکوت شهود صعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتافت. مهمان جدید است عزیز فرما، بنده قدیم است خلعت بدی عطا کن. ای بی نیاز بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راه ده و در محفل تجلی همدم و دمساز نما. تویی دهنده و بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا. Gloire à toi, ô Seigneur mon Dieu. N'abaisse pas celui que tu as élevé par le pouvoir de ton éternelle souveraineté, et n'écarte pas de toi celui que tu as fait pénétrer dans le tabernacle de ton unité.
Rejetteras-tu loin de toi celui que tu as abrité dans ta souveraineté? Et renverras-tu loin de toi, ô mon désir, celui dont tu as été le refuge? Peux-tu dégrader celui que tu as élevé ou oublier celui que tu as rendu capable de se souvenir de toi? Glorifié, immensément glorifié sois-tu. Toi qui de toute éternité as été le roi de la création et son premier moteur, et qui demeure éternellement le Seigneur de toutes choses créées et leur ordonnateur. Glorifié es-tu, ô mon Dieu. Si tu cesses d'être miséricordieux envers tes serviteurs, qui donc leur témoignera de la miséricorde? Et si tu refuses de secourir ceux que tu aimes, qui pourra leur venir en aide? Glorifié, immensément glorifié sois-tu. Tu es adoré en ta vérité et c'est toi en vérité que nous adorons tous. Ta justice est évidente et tous nous en portons témoignage. Tu es en vérité bien-aimé dans ta grâce. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, l'aide dans le péril, celui qui subsiste par lui-même. O Son of utterance, thou art my stronghold. Enter therein that thou mayest abide in safety. My love is in thee. Know it, that thou mayest find me near unto thee. O Sohn des Seins, du bist meine Lampe und mein Leuchten ist in dir. Entnimm daraus dein Licht und suche niemanden als mich. Denn ich habe dich reich erschaffen und meine Gunst über dich ergossen. O mein Gott, wahrlich dein Diener, der demütig vor der Majestät deiner höchsten göttlichen Gewalt und bescheiden am Tor deiner Einzigartigkeit steht, hat an dich und deine Verse geglaubt. Er hat für dein Wort gezeugt und war entflammt vom Feuer deiner Liebe. Tief war er in das Meer deiner Erkenntnis eingetaucht und angezogen von deinem Windhauch. Auf dich hat er sich verlassen, dir sein Angesicht zugewandt und dir seine Gebete dargebracht, deiner Vergebung und Verzeihung gewiss. Nun hat er dieses vergängliche Leben verlassen und sich emporgeschwungen, in der Unsterblichkeit reich, voll Sehnsucht nach der Gnade, dir zu begegnen. O Herr, verherrliche seine Stufe, herberge ihn unter dem Thronzelt deines höchsten Erbarmens. Gewähre ihm Einlass in dein herrliches Paradies und lass ihn immerdar leben in deinem erhabenen Rosengarten, eingetaucht in die Welt der Mysterien, wie in ein Lichtermeer. Wahrlich, du bist der Freigebige, der Gewaltige, der Vergebende und der Schenkende.
Chers amis, nous vous remercions pour votre attention et aussi dans votre rôle qui a encore meublé la dernière partie, parce qu'on avait un problème technique pour la clôture du programme spirituel. Vous avez le texte de ce poème de Louis qu'on va voir en vidéo. Et après, vous êtes invités à nous joindre pour le rafraîchissement.